नमस्कार स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपको दर्शक बंधु एवं आम हस्तगत होता प्रथम खबर रही पीएम आवास संपर्कित तेज जाना कौन आसी वर्तमान बड़ अपडेट से संबंध संपूर्ण विवरण मुझे वीडियो प्रदान करी आप निश्चित वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए जब वीडियो भल लगे तो पाखे लाल पर्यटन निश्चित सब्सक्राइब पाखे आसुवा बेल आइकन बजाई देवे और ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर भूलि जहाँफल वीडियो सर्वप्रथम आप निकट पहुँच पार तेज आसतु जाना आज प्रथम खबर टी पीएम आवास योजना रे आवेदन करने को चाहते कि ता पूर्व आपण तार योग्यता मानदंड संपर्क में निहत जाणी रखा उचित। निजस्व घर करने समस्त स्वप्न समस्ते निज स्वप्न पर बहुत कठिन परिश्रम करती निजर स्वअर्जित पुंजी जमा करने पर भी अनेक लोक घर खंडी निर्माण करपारती ना से सरकार किसी साहाय्य लोक मानक जोगाई देती एपरी किसी लोक भारत सरकार द्वारा साहाय्य दी जाएगी। एथिपाई सरकार 2015 मसीह प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ करथिले जहाँ अधीन एपर्यंत कोटी कोटी लोक लाभ पाई सारिछन्ति। आवास योजनार लाभ पाइबा सरकार किसी योग्यता मानदंड स्थिर करछन्ति ता जानिबा आमर निहाती आवश्यक। एपरि किसी लोकंक पई भारत सरकार द्वारा साहाय्य दिया जायछि। एथिपाई सरकार 2015 मसीह प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ करथिले जहाँ अधीन एपर्यंत कोटी कोटी लोक मध्य लाभ पाई पारिछन्ति। प्रकृत में प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन विभिन्न वर्गर लोक मैंने भिन्न भिन्न आधार में उपकृत होती एथिरे दुर्बल वर्ग निम्न आय गोष्ठी और मध्यम आय गोष्ठी परिवार अंतर्भुक्त। जदि दुर्बल वर्गर व्यक्ति अर्थात EWS वर्गर व्यक्ति यही योजनार सुविधा पाइबा आवेदन करछन्ति तेणु तांकर वार्षिक पारिवारिक आय केवल 3 लाख टंका पर्यंत हेबा उचित। एठी एहाठार अधिक हुए जदि एहाठार अधिक हुए तेबे एही वर्गर लाभ उपलब्ध करि परिबे नाही। यह व्यतीत निम्न आय गोष्ठी अर्थात LIG वर्ग पई वार्षिक आय केवल 3 लाख रु 6 लाख टंका मध्य हेबा उचित। जेतेबेले मध्यम आय गोष्ठीर वार्षिक आय 6 लाख रु 12 लाख टंका मध्य हेबा उचित। जदि आमे मध्यम आय गोष्ठी विषय कथा हेबा तेबे एथिरे वार्षिक आय 12 लाख टंका रु 18 लाख टंका मध्य हेबा उचित। यह व्यतीत भारतर कौन स्थान में परिवार कौन सदस्य नाम स्थायी घर रहा उचित नुहे नचेत आपण भी सरकारी योजना वंचित हे। परवर्ती खबर रही आसूची वर्षा खरारु मिल अस्वस्ति चलित मास 19 तारिख राज्य में 3 दिन वर्षा हो पारे एने पूर्वानुमान कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आसंता 21 तारिख भितर 9 जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। यही जिलागुड़िक हेले जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर जाजपुर कटक ढेंकानाल केन्दुझर और मयूरभंज। यही सब जिलार किसी स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही तेज 19 तारिख मध्य शुखिला पाग अपरिवर्तित रहिबो। अपरपक्षे फेब्रुआरी टाई टाई खरा अनुभूत होउछि। फेब्रुआरी चेतावनी देछि ताती एमितिकी पारद 37 डिग्री पार करिछि। याहाकु नै राज्यवासी मध्य भाळी पड़गलानी। एबेठु जदि एते गरम तो मे जून रे अवस्था कौन हो ताकु नहीं राज्यवासी चिंतित होती। झारसुगुड़ा बुधवार पारद 37 छुईंथिबा बेले गतकाली 35 डेइंथिला राजधानी ताती। परवर्ती खबर रही कनिष्ठ शिक्षकों पई एक स्वागत योग्य पदक्षेप स्वरूप ओडिशा सरकार शिक्षक मानकर मासिक दरमा 4,900 टंका वृद्धि करने को निष्पत्ति निछन्ति। फेब्रुआरी 12 तारिख रे एक प्रस्ताव में ओडिशा सरकार स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग सेमानकर पारिश्रमिक 11,000 टंका 16,000 टंका को वृद्धि करने विज्ञप्ति जारी करछन्ति। यह द्वारा शिक्षक माने अधिक मात्रा रे मनोनिवेश करी शिक्षादान करेंगे जहाद्वारा शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि पाइब बोली शिक्षाविद माने मत पोषण करछन्ति। एही प्रस्ताव में उल्लेख कर जायछि सरकार सतर्कतार सहित विचार करने पर समग्र शिक्षा योजना रे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय नियोजित कनिष्ठ शिक्षक मानकर मासिक दरमा वृद्धि करछन्ति। एने स्कूल एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे पोस्ट करछन्ति जे समग्र शिक्षा अधीन प्राथमिक विद्यालय रे काम करुवा कनिष्ठ शिक्षकों दरमा 11,000 रु 16,000 को वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर रही भांगिला नीलचक्र बाना को धारण करिथिबा अक्षय दंड श्रीमंदिर चूड़ारे गतकाली यही घटना घटिथिबा देखिबाकू मिलिछि। श्रीमंदिर नीलचक्र रे मुख्य बाना को धरि रखुथिबा बाउंसरे प्रस्तुत अक्षय दंडटी भांगी पड़िथिबा देखिबाकू मिलिछि।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେବେ ଆଜି ଚୁନେରା ସେବାୟତ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହି ବାଉଁଶର ଅକ୍ଷୟ ଦଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଘ ବା GPL-EFNAଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା 62,000ରୁ ଅଧିକ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏପ୍ରିଲ 1, 2012 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ CRP, CM, MBK, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 62,341 ଜଣ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା GPL ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ 10 ମାସ ଧରି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମୁଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ହଟାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ କାର୍ଡ ସହ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମୋହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିକକୁ ହଟାଇ ଏହାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 51 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଯଦି ମହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିକଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ 51 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିକରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସରକାର ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହଲ୍ଲା କ୍ଲିନିକ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।